Yehe. Ay, galing ni Kuya Ochog. Oh, baby naman, baby. Paano daw yun? Huwag nyo na siyang buhatin, Nay. Alalayan nyo lang. Takip sa mesa. Nakababad pa dyan, sa mesa dyan. Ano ba sasabihin dyan, Tingo? Say Kung Fu. Say. Tingo. Slide. Game, slide lang. Oh. Slide, busy, baby. Oh, sige na. Oh, doon. Oh. Oh. Ayan, ate Arlene. Game. Oh. Hayaan nyo lang siya makiat. Say daddy. Sabi mo, hi. Sige. Hi, daddy. Hi. Ay, sipon, oh. Hi, daddy. Ay, sipon, puro sipon, Hi, oh. daddy. Oh. Nay, ako magdiin, ha. Nay, wag madiin. Hi, daddy. Ay, kain si. Ay, Gian, oh. Kumakain si Kuya Ochog, oh. Oh. Kain ng orange, oh. O, Kuya Ochog, kumakain ba si Ochog nito? Pakainin nyo rin. Oh. Ochog, kain ka din, kain. Oh, Gian, oh. Kain ka niyan. Oh, si Kuya Ochog, kakain. Oh, tignan mo si Kuya Ochog. Oh, kumakain si Kuya Ochog, oh.